Watukufu mdunga wa matangazo ya Ahmamedia, wakati umri mkaribisha leo bwana Damir Daniel ikomba undo dhamana weli shirika ni hiyo DHP ikomba lini lo shulana na utia rahafu malagoni harma mabiro na harma mikabala ikomba yini wae atonalejeo bani harma mikabala ikomba lifanyo rahafu yini be handani bwana Damir Daniel. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Taha uronese ambal shirika lini shirika liromba DHP beli shirika lini lo likensi jeje anba lo libu ulibua beli fikira lo lijajeje atawashinda wa boli shirika lini. Nam handani tereme salamu wantu ikomba duari vulishiao nyangua mamangu ta babangu wananyangu ikamba duanisho nyangu hunu ndani hunu komori ta wanisho Faransa tim remian salam monte pia en fait concept ya tu yani société ni DH irongolo DHP propoté naja créé hatu hunu nzuani ini société komba ça fait déjà 3 ans nyangu nakotani mettait en œuvre njenjeni bwe hunu hatu komori hunu hatu hunu nzuani uelewa donc toutefois yani nsorongwa mba indi hazi yangu naisoma mwenze ho vavo leo tsende tatsiparavanu hunu Faransa mba yani riru mwana wazungu nsorongwa hailwa hiyo ya shi hatu mba riru mwana wazungu tatsiparavanu nsorongwa mba bon lazima nustanrabunu nende na utie hatu yedi ansonke sa leo narenga decision amba bon bavonsisha hatu hunu njenje ni tienziani ustanrabunu hama insi yetu. Tarjumba baada par fikra lini halikuwa kana ujiro kama rekanto ngenu nayo unu utokana ujiro toparao wabwe shirika lini au topara watu wafanya hazi au topara tungia huzilia. Alors zintongozo nsorongwamba tidzwala ntijuvan tidzwala nzwan tienshvan vune nala nanda malidzatana mahate na Faransa nanda complete hoho donc nisijua zi mentalité za hatu na hivyo na kola hoho tipara na baandiza wantu wanzano wangu proche mba wanambia kama mba hoho hendra jiprepare utie gilea ho par balle parce que wahendra hoho zintongo kastoka nyangu utolidiwa utoambilwa ntongo damba zo kazala ça fait pas plaisir à les entendre de renga makio ya hote mavamba ubaya makio. Tabani lishirika lini kwamba leo hisa ulibua mzwani tsajumba ulibua wakati ntini na ule lazima bani lisifanya azintini harmo au rahafu kalte waje. Alors yani lishirika lini tilibua déjà ça fait presque nsorongwa mbaina déjà 5 mois amba de lona équipe yangu rako travailler ensemble par rapport ya préparation et ouverture. Toutefois intini yani bureau yo ribwa vani ya 2 mois déjà ba de ribwa bureau be équipe yo déjà tikanayo en formation rako irana niveau na Faransa déjà rako irana na hiwa fanyisa zi formation na zentongo ikaba dezwa lindrao par rapport ya côté administratif ya hunu nzwani. Tabani harmo imezi mitano ni kwamba dira ndo boys hazi atsashumba zihazi namna kwamba de zendrao zozi kesi harmo abivanti urahafu kesi de harmo urahafu wa usu na mabiro malagoni au mikabarantini natini. Alors urahafu watu unu yani encore une fois nsorongwamba wasi risfanya hazi na umatu wonse pia yani umaka je dis umatu wonse pia c'est avec tout le monde car sina mbavale nyangu warvenza au karvenze au watorvenza au tawakatorvenza uelewa maana tinarongwa halini c'est parce que wasi maklia watu karsina mtumba de unu ramhensemba klia watu de unu de ça peut être wanadamu ikomba wa mama tu walokamba wana besoin na watu wanra apishie wanra afulie wanra passer wanra fanya urahafu
wantu orna possibilité mba waser toujours watole wavele wandre malagoni wandafanya chitongozo rina na mabiro administrative rina usine zikomba usine tsoko yonse neka usine fanyao ntongoza yaourtu neka usine fanyao Coca-Cola, ce qu'on appelle les usines agroalimentaires, neka na usine ambayo fanya tout ce qui est industrie zini morde zini fanyao zitio nzwani etc. Toutes ces choses-là, nous, on peut les traiter en nettoyage, on peut les prendre en charge. Parce que yodei, haziangu na isoma, kavasi ntongo, tsaifanya. Je ne serais pas capable de le prendre en charge au niveau ménage ou nettoyage yazi tongos. Tabani, wawele ufanyezi hazini na watu wa wantutini dedeo warenga, hausajumba eskibani, watu wanofanya hazina wao wanautanda munu. Alors, wami wantwangu pia nlona wao en fait tuwarenge tuwaforme na wami ti continuer toujours ufanya zi formation. Ce qu'il faudrait savoir c'est que wami wantwangu wani pia nous former à la fin de cette formation là yani wao tu wamwa va shundu mana diplôme selon moi mana diplôme ya ukamba comme quoi tu wa former hamwe hazini na wami kila ntongo nifanya wamwanyesa zi machine alozorumilwao zi dosage za produit na zi mode de fonctionnement uelewa zo tout ça ces choses là wami ta auparavant ça nsazia uforme na kila ajo hamwe bureau yangu vana jangia ha wamomrenga en entretien tim passer entretien timwambia zozim lindrao maana faut savoir que leo ne kan seveli hamtwanda nettoyer dago awandra nettoyer bureau. Il faut savoir que voit quand même responsabilité le monde van ne responsabilité ne se rengontini de kamba katito kama mtu ala ho client jan baz la kleza mangeda gone na mfanya urahafu lazima ni mtonzo mvele hao aske na mhono ambandare ngeshun chantwa etc. Mana au client wavo il a affaire avec la société mais pas na mtu ule avelewa welewa. Donc ushtongozo pia avant ya kama recruiter mtu wamu wantu wao pia wa jovan wajavele mazi pièces d'identité zao parce que à l'heure actuelle wami concept yangu de halini hatu unkarsina zi ursaf nazo pia na ukamba redeclarer wantu de faransa be ti exige bureau yangu amba vasani wantu wa moja vana mbata jangihe amba tsahazi wafanye lazima warengi pièces d'identité zao wasifanye photocopie watoe mafoto maili watoe certificat de résidence watoe na numéros za telefone zao na naikavwa na mtu amba aiberge wana mtu je lui exige à Mamtou la moi berger à me faire un certificat d'attestation d'hébergement comme quoi je témoigne à me na moi berger maintenant je ne pas faire parce que on veut se couvrir même moi ces sociétés n'est comme tout na rafanya halatu rejoindre ba poursuivre namna jeje au niveau ya mahakama bikarsere mtu tu korve numéro ya téléphone yao ne kavda vujir ntongo radso basi wanyu msamboshe mtomba takamsi mbole dedena o dedeni be lazima ndirkemba rina za emprunte zae hunu resimjwa vana kenso rina mafoto mana rahenda mbele za serikali lazima nikemba rsia on est en mesure ya ukamba rongwe ba de flan na vana kenso van kada urongomba ufanya mamengi Faransa ya hazimo dezini vanido kwano fikirana ho laja beta para wakatu washake siku nzwani nzwani ortsajumba namna jeje do fikiri yao li shirika lao dini harma yima mitsanoni harma mezi mitsanoni kumaliwa hizi hazi halizenda topara. Alors nsorongwamba stongonizi fikiro nisivenze hazi yevolue ingina nziani kama kwa venze tarshinde rifuzo ristoi unsi rebarkishe mwezi ngwa tianli rebarkishe insi yatu parce que tsemaiza mba i besoin il y a une propriété et hygiène nsi jo hatu on en a besoin ni nsorongwa mba rina besoin ntsongweni nsi jo hatu mana à l'heure actuelle kaisi mana mono vozi van voreme wa detwani wa covid wantu asifatu wantu kasijwa zi procédures za désinfection etc. Donc là mtu akorongwa zahe etc. ba narfanya hali narbuze mais ça c'est normal. Toutefois yani nsorongwa mba tina besoin na wana damonsi pia tina besoin na komori nzima wananyangwa shikomori na wanyangu walondranita alo mwenzi
risaidiana rikevo moja fanyia hazi bersikia bana hazia tuduhungia internet van reikritite yani wantu hai remana na urongwa kadha parce que vani leo tsana fulani vavo mtu ule kasi jivwa na mtu ule vavo wantu wasiprofite wa hilagwa na urongwa ba val kala zimwanwa kana mtu wafanya hazi wami tisi na mtu na mtu maklia yangu c'est tout le monde uelewa donc voilà à peu près basi shomba ili shirika lao dini la nafsia na wawe uja hali warongo wabori watungu ya siasa yangia au uspara mafikra ya mwenze ya kamba kalazima unabweli shirika. Alors oui watungu ya siasa yangia parce que wami mtu naja créer yani jet créer entreprise yangu hunu nzwani mode halo naeleza wa maklia yangu c'est tout le monde c'est des sirkali des ma particulier des wa mama des wa baba des wonsa tokaba ana besoin ni hazindri mfanyeyo car sina bade unu mais toutefois Léo vona ja créer entreprise ordeni rina ma bureau administratif da ya lonsi juvan welewa na faut pas oublier ba komori ina mfalume na mfalme watu de alimama azali welewa donc Léo vantrongo mbana zizo taoblige ni mwele shezo mfalume taoblige ni mwenye se mfalume mba wami diaspora faransa tselawa tija na ku tija te investisse ntijo hatu na besoin tsoka na besoin na wa ntini anjouer mba vale we baba wa mwana tija te investisse hamwe inti toutefois tatojwa kamba leo tisone ma ministre wahe tisone ma mera tisone na waileshe ntongo na janayo wake ukuru mana ne katsa passer information wa ijou mba vale vo mwana avinga umutan la ajana onti juvan na utan la mo hentini di propriété watu ijou na mnajishi ne katsa wa kurubia tawazunguha na waileshe ntongo na kamba di najanayo ntiju vavo toutefois na hikurubia wantu wao wantu amba sivenzeshia wantu kasivenzeshia vavo walo kasivenzeshia ne wakurubia au ne hikana wao waono hana rono hana hama za reseaux sociaux isika kama mbavavo kabasi lazima namkurubia mtu ule maana huo mtu kwamba kasfanya zoza lazima mais moi je ne suis pas là je ne fais pas de la politique je suis là pour ma société développer et évoluer hama ntongo na jana intisho besini wako jilindilia au zini wanaspara zisutilia maukonyo uzeverefu harmo hazia nsorongwamba untilia uzereverefu nsorongwa wavenza ndrenga atsonrenga ukavenza ndrenga tishindu mforce uelewa ne kama tukavenza ndrenge parce que leo timina rais terenge foto na wae au timina ministre wa terenge foto na wae au timina mera terenge parce que kasim venza mera tire foto na wae yo problème ya mtu wam je veux pas forcer quelqu'un à solliciter service dans neka kasi sita uelewa be wami tito jampeshe amba tsende naona wantwani au na watsaha wansaidia ne hunsaidia ni walbe des bureau administratif niveau la aéroport niveau la port niveau la na kila ishikamba de lonzwani uelewa maana vani huba yangu ze prof zangu nsani sifanye de hununzwa nrabuze avant yao kama nende na soliciter ngazdiana na mwali lazima ze prof zangu nisifanye de hunu nzwani uelewa donc toutefois toujours kama leonso ndo soliciter mwe watu wengine mwenzene ikaba sina hatu wana besoin na zi services zene rele wana donc toutefois dema namba leo ne kava mtu atsono namba timi na président kaji voit na ntongo naifanya yo problème ya moi je l'assume totalement ntongo naifanya nikati tire photo na président c'était un honneur de le rencontrer nifanye photo na wai parce que voilà an volishie ntongo nako itsaha alhamdulillah rabbil alamin na hana mbatso nsaidia kava ce problème donc wa mitsaja ma tsende na ntongo za politika au insta rapport ya serikali au itsoko yonse betsende ha umweleshi ya zone kama dinaja nazo nsijo hauriga harma masala ya tu ya usuna zihazi msifanya bani urafuni kwamba wanesiza banba nika wa mtu adagoni nika mzade atashofanya urafu wanyufanya au zangina wanyufanya bani wanyutashia mtumba atahe shutu fulani au izu kuzurumishia harmo urafu wanyide mzita hao harmo society alors wasi natovenza neeleze vani mba wami zahazi zipia nisifanya vani nyanguza ma bureau ta za malagozo ta itoko yonti komba dia husu na nettoyage wasernaz produits on travaille pas avec des produits locaux yani nsorongwa ba karisfanya hazina produits ashi hunu
bayani nsorongwa produisa shihunu de Ajax au Omo halomrongo wao au ranunwe ojiavel rfanya hazina uzo be on travaille vraiment na produit adapté za consewa hamwe nettoyage na mimi nsorongwa ba zini produit mana zini produit kamba na si exporter cela nyangu Faransa des injili ma fournisseur wangu pia na kufanya hazina wao Faransa ti garder zi contacts zao donc je travaille avec eux ce produit wa mozuno no Faransa zija hunu komor voti fanya hazi tizurumishia na ma client tisina shuntumba wami ushununua hunu wala tisina shuntumba ntoshununua hunu parce que je me suis déjà habitué ya ukama wamu fanyazi na production sizijua uelewa donc tutojua kama leo nende na renge ojiavel ni rumie vahano alors que tina produit kamba zo c'est adapté produit kamba na ingia bureau ni nsojua mba vani produit ni rumie vani is désinfecté na bureau ya mwenyewe produit kama na hiti ya ushoni is désinfecté no mwenye passport kamba na imcree maradhi ya tsoko uyonsi parce que vante ojiavelini ne ile c'est interdit ou utiliser hama amba witi hama chiffon tous les jours hama bureau c'est interdit au niveau de la santé asukana na mina tajumba harmo izihazi harmo mezi mitano ni kwamba de waifanya bani tambutini de wazipara na zwe komba de ozono mbe lazima ungeze harmo izihazi ntini tambu ya handra nsoirongwao moja taupara mbili yani tambu ya handra ilovani on a un petit peu du mal à s'en sortir au niveau ya zihazi nensorongwa namna jeje de halo mana natashi amba none madwa mana serikali none kakila ikamba de ahuso na serikali parce que à l'heure actuelle il y a des tas de procédures les OASI société ne kandar proposer par exemple leur volet aéroport il y a des procédures à suivre mana wasa lazima raileshe relezemba bon voilà on est une société mana ini ntongo nouveau na hatu reheleshia ila uvavu yenda étudier wa ta essayer étudier ta rige jorambilo mba accepter wa ukara accepter wa uelewa donc à l'heure actuelle difficulté lo na yode hiyo va mabiro da nafanya étude de marché Slovani mba timparamba wantui komba doit faire nos nettoyage wantui komba warengwa tout c'est pas des personnes formées uelewa be warengwa tu mwenzemba waje wajafanye ménage et ntongo nako tsani rongo tena nous on n'est pas là pour créer du chômage bien au contraire on est là pour prendre ces gens là roi renge ne kandar para mtu hama bureau ambasfanya ménage wasir simrenga mtu ule ajake à notre charge rimrenge rimformer shoikama mana weda jorda golle déjà al maîtriser ça fait des années nyangwa fanyo hazi wasir henda ndar rimrenge mtu ule simformer rimanye ses bases de A à Z rimchanger nas produits ile kamida azromia wase sonroti azatu tina z material zatu nyangwa aspirateur ita tini wele wa mana waskar sirumia ntungu za maveo mana ontu fikire mbavalo herenga pe wa hunzu wasfikira mbajifulu asilto alors que le kasilto le slam on s'val l'arkensi ujuma ordinateur au lakensi ujuma meuble wele wa be wasiz machinerie rumia sirumia aspirateur jifu silvuba riltowe kalisbakite na Vahan Valley. Vor journée na zi produits désinfectants, est-ce qu'on va se désinfecter les ordinateurs, les claviers, etc., etc. Tabani harma ukamba urenge wantu warosofanya zini uhisa urenge wantu waho au sirenga basa na namna jeje do fikiria au mbele shirikalini lazima lulubwe harma mabavu ya salia. Alors yani à l'heure actuelle madza nyangurabo e bureau tikati lancer message van de bouche à oreille amba kila ikamba asizungwa hazi aja jajangi hamwe biro yatu avele les documents za irikenazo comme ça repara revoibwa hazi rejoindre me contacter a joa jaja fanye yi hazi toutefois yani nsovenza ndongwemba message natsovenza vojibu alala holini la vili nambi wanadamu amba wantu waskena na uhona haya amba vale hazi za menage za hutia shifo au zonro hunza mwenze vavo au zonro vangwa dagoni zini hazi komba zini hazi za wantu walijulu lazima wafanya hazi zini mana Faransa hoho ta wantu walonas doktora na ikaka waspara hazamo idomeni yao ondro fanya hazi za menage wahunzu wantini na wasirla pia hamo ishisiwa shinvani nekade Afriki nekade Comore nekade Madagascar reila vanta ringi hamo ensi rungolo Faransa
wasu ndo fanya menaji zini kavwasi mtu kafanya menage Faransa wala kavwasi mtu apara poste amba nome wa directeur hamantini wakataka étudier amba kafanya menage zontambo kavwasi wasrela hoho rijadhani au wanirlo hunu diriji hadao amba haziza menage zote hazangu na vavo na moifanya kavala lazima nvono na mtu maana yeye aibu wakati hizo kama watu wanikianifanya menage wami kiasi yangu na isheo shangu na bangu na mangu kanlia mbarnende na stie serpierre. Du moment où tu travailles, tu gagnes de l'argent, si tu as une haridi ya ulawa na harini ya ulawa ou paras mpesazine de mon van. Bah c'est pourquoi tu dois avoir honte de travailler, de faire du ménage, alors que kusna hazi, ou baki tout c'est namboya. Yani van wantu fikirimba, au wantu fikirimba, hazi zini, ziko mbadi ya lazima ni mwanadamu apropose wayo, awa volwayo, iziken samba de circle katoshinda wekewa hafanya. Wasde ya lazimani rlawe rije jor créer nsi jovani zi emploi welewa de circle weke kana ushinda mbana rendeni afanye zintongo zonti pia parce que tout simplement nsona ba vantongo za ufanya nsi jovani i preuve de in ba leo vonaja tina au moins plus de 80 personnes amba wajangi hamwe agence yangu ina mba usizungwa hazi. Toutefois, mwezi mungu atorjalia kama mwa venzi hizo kama deras demande na mfalume mwezi mungu arjalie ari kubaliezo na zo kama deras demande ma ministre wahe na ma gouverneur na etc. war kubali war vezi poste yani bureau administratif zini rijouer rembaucher wantwani wajo wafanyie hazi hama itini urtoe chômage nsi kama mwa venzi. Nyangusi la gora hafu Ursidisa wajomba hali alala husuna urafu wa mabareni huu wa umonmoni ma zihaza ho au kazis. Alors, zavav zo possibilité mba pour l'instant karapara ibahati rasara rahadisi mpavu na mera bon baishari karaparo ivuta wa mwava wana ide wana ntongo uelewa beo hazi za mavareni za uhunza leo jeli kama na ku solid pa jeli kama leo na ku volwa zone circle pourquoi pas zo hazama nsoshina nizi fanye nsijua na machine za lazima nzende zihunze ya mavare ya pas de souci uelewa tikati para tantu anvutia amba yatoka nzuzuri jeli wa kushinda uende to para solution tungi ya matsaha yani etc toutefois volomba tijava sa mvia nsiju tahama observer na untinibe kesi kama kesi n'empêcher ntongo tsoko yonse ambane ona ntongo tsojwa mwambe meramba bomba ser tsojwa fanya ntongo kada mana je suis là pour mon pays, je suis là pour apporter le main fort que je peux apporter nershinder to ensia tu hama izitambuzo wawe mengoni mwa mashababi kombade mwaishi harmenti ya Faransa harma wakati mwingi leo fikirimba ujobwe shirika mordelini vani waja ntini de waipara ya kukamba lazima ushinde utashiwaja mashababu wanyo waisho Faransa ambane mafikira mazuri walona lazima waje harmenti wajua bariksheli nti. Alors, ntongo na ipara de nerongo amba il y a beaucoup de choses à faire hamwensi yatu. Il y a beaucoup de choses à faire et ce qui est dommage yani tisi halatu mtu atoko wonsi be nzorongo amba mana tawami peut-être je sais pas hamwe fikire nemkini tsikana na jostwani ta leovo na pare batnala wa nandanshi Faransa pendant toutes ces années. Leovo na regiade na elewa par rapport na hazine na jana buahun amba vani serikali wekewa heti dashindo atoshinda afanye pia zentongo be waserlo mwenzile lazima ni jorse serikali rkeva mwanva moja wantu afanye hazi wa créer entreprise mana vantongo daza ufanya leo vojana na vozi kavaka za entreprises zini zi sociétés zini zifanyo ya maji leo quand même vantu para ufurso warongo lazima ni créer sortia société za ufanya maji mana watu wamofanya zbarzangi wamofanya za harusi vusto hamaji uelewa alors que avant watu wakonono mwenzi jeni watu wankaka fanya karovenzo na ratara paravan dungu nsana mbi watu na mbi wananyangwa arkenso Faransa bar tafadhal rismelange zentrongo siasa ya ngina na société ya ngina leo mtu atoshinda apporter ntrongo nsini naje ja créer mana vantrongo damba leo par exemple nsenengamo exemple mtiti leo jeli rakopara wantu par exemple waja wabua société vani wantu ikomba diwasome hazi ya peintre ya uvaha
amba waja vani vraiment waja boa société ya omba hazia ou vahamalago avec leur expérience parce que le wahingia ma bureau tsopara aba waringe watu waja vaha biscoulure za partout azishi kwa hamas fenêtre waende zao wamelte hazia waende zao alors que hama insia tutsi di hallo kavasi mtu utsonda dagona ndamvashi upare coulure ishuke umdishi hallo mana client we kakiru amba no unetwa utia kulura mas vitres zangu lazima unetwa au utia kulura mwa fadara busta katso ilishabe maana wote ya scotch wati wa protege mlongo wantu mba justement singizi kulura zizo hatu vani ndongo kesi zo mengoni mazahazi komba leo jera kopara mwana nya mustarabu hama zentongozo aje vana jazi mette en œuvre zato permettez bus zatena ntongo zangina zo parmi mwa zentongo kamba ilazima nirike vwa moja nsi jovane riche de mtu asimelange siasa yangina na ihazi utsoje na ujo ifanye yangina mtu asimelange tababu hamaliza fikra nchini de mtu wao harma zoikomba de wazinshi harma wakati mbani alors fikra ni toovani nzima na huiregia na hutsaha munswami wantu kama de mon vulishe onekati la gwanai mtonswami be inde halo mwanadamu de aviro welo akavasi mtu parfait toutefois message nato venza ni lancé par rapport na intongo na jana nzwani na mbio wananyangu kwamba derien show nzwani hususan manata de nzwani na komori nzima na one vulishi yao na kwamba dwalo mwenze batafadhal mtu aske asione aibu ya ukamba leo arenge peo andamhunzie fulani apare mpesa ajua angalie za dagon hahe mtu asione aibu wakamba leo aje vana jajangihe akena wasi rimvele par exemple à bureau la présidence au l'acheter joindra hunze apare angalie maisha yake asaidie maisha yake mtu asikenza afikiri mbana vale hazi paka mtu aika trésor au aika bank usifanya hazi wehirongwa mbao fanya hazi ntinamba mfanya hazi bank de vavo ile de hazi njema maana du moment où tu gagnes ton salaire usijua mbaleo silivwa mpesa mba ufanya hazi ne hazi utiashifu basi yote aibu maana mtanake nzvani wamnake nzvani ndo mdamir na kenzi na mtishtia faransa ofete mana leo jeli takashtia tavenzo shujua nasomesa na anyawe donc mtu asione aibu mana wamika indrende leo vonateshi fosho tana na paravan et pourtant yote de hazi na isoma faransa hazi yangu na isoma yangina be sijipara mana kuifanya voya naifanya injivia c'est évoluer hama métier sifanya formation ya ntongo da ya permettre tanaenda leo na jabo société donc leo kavasi mtu atonira udagona hai wa personnellement na mdi umunyo société kavasi mtu atonira udagona ama namtile shifo tanmwambia ba yote hazi yangu wala kavasi mtu atonambia mba endra paren va vondra hunze none haya ba kiasi yangu mwanashi mtsamdu au mwanajau na jau elewa nione haya barasena na hunza mwenze wabo nsoenda fete avec plaisir nsoenda nini naifanye basi nsana ambiwa na nyangwa manamlishe mtu asone haya wala mtu asirenge mafikira pe mtu atia stwana jambia mba vali na mofanya azini kwa lazima nvono na mtu amba vali nsihunza nstia shifo sino mtu namwambie mtu huo maana mtu aisha hangu mtu ajanzisa basi usinlivaxage par rapport ya hazini ndo ifanya nekati mwambia mba nsuliva 1600 par mois usuliva 1000 par mois mtu atoparo mtu mwenze wako mwambia ba yoti hazi ya mwambie basi mtu oba mbaza 10,000 zo tule mwana miskensi dagon maana jela imwambia mtu atomwambia ba hata 90 nazo yani ile mba kusina 90 tsi hairi usimona mnyoaja asifanya hazi usijomdekuraje basi hazi tini ufanya tena ushtia shifon tena walazim pesa zile ula propose amba silivwazo kato mwambia mba tombazo maana imwambia mba basi kunibasi pesa zini na propose amba sivolwazo kila mwezi ula tumwamba kasi nazo yana ta mone tomba kensi kasina ntungu ya ufanya ide ntungu isuheteo alors que basi ntini tu avancer gg na religious mentalité za ukamba mtu yona mnyo asifanya hazi usimkritike mba hazi ya shavu ufanya kila hazi wantu katosha kama director wonsi pia wantu katosha wakama mera wonsi pia mera kila mtu ane post ya hatu kwamba dajalo aikenayo uelewa lo amita ta chef d'entreprise wa société big tutosha na ka president maana va president kamwe kila mtu angishwe na riziki hali lazima na jake duniani ndani yo marhaba wote para wani sizia matisi yetu wazimana udhamana wali shirika la DHP urahafu bwana David Daniel na ushia marhaba zao atukomba doari dunga wani na ufikiri na hutumeni barzo na tena siku zingine kama wavenze insha Allah merci